देखें बिल्कुल ये बात जैसे अंसार साहब ने कहा कि स्विस अकाउंट में इतने पैसे और इतनी जायदादें, तो इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए कि आया ये पाकिस्तान में ये एक फैशन है, स्पेशली हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास में, कि एक क्लास को, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको विप करते हैं, बार बार छड़ी से उसी क्लास को विप करते हैं। लेट्स डिकंस्ट्रक्ट के वेल्थ जो है इस मुल्क की या करप्शन जो है वो कौन से, क्या सहाफ़ी इससे हमने खुद अभी टेलीविज़न प्रोग्राम्स में आप लोगों ने खुद एक्सपोज किया, क्या सहाफ़ी इससे बालातर है, क्या जुडिशरी इससे बालातर है, क्या आर्म्ड फोर्सेस इससे बालातर है, या एक ही पॉलिटिकल क्लास की आप बार बार बात करते हैं। पॉलिटिकल क्लास की हमारी हर रोज़ अकाउंटेबिलिटी होती है और हम वोट लेके आते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में अंसार अब्बासी के कॉलम की ज़रूरत नहीं है वोट लेने के लिए, लेकिन ये है कि हम पॉलिटिकल क्लास को सिर्फ अंडरमाइन कर, जो भी है आप यकसा करें। अगर आप ड्यूल नेशनैलिटी की बात करते हैं तो यकीनन सबका देखें कि किस किस की ड्यूल नेशनैलिटी है, लेकिन माय पर्सपेक्टिव इज कि हमें इसका लिबरल व्यू लेना चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है। और जहां तक देखें, एक और मैं पॉइंट कहूं कि ये कहते हैं कि जीना मरना, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्या इस मुल्क और अवाम के लिए उन्होंने कुर्बानी नहीं दी? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जितना इतना फार्सिकल यहाँ का ट्रायल था और किस किस्म की जुडिशरी उस वक्त थी, लेकिन ही सबमिटेड हिमसेल्फ बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल क्लास जो है हर किस्म की कुर्बानी, और ये भी मैं बताती चलूं कि कोई शौक से एग्जाइल में नहीं जाता। यहाँ की जो आमरीतें आती हैं उस वक्त ये कॉलम निगारों को एक्टिव होना चाहिए, और इन आमरों को जो है उनके स्विस अकाउंट्स पर भी थोड़ी नजर डालनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबके डालनी चाहिए। नफीसा साहिबा, देखें आप तो नाजमा भी रह चुकी हैं, ग्राउंड रूट पॉलिटिक्स क्या होती है, हल्के में कितनी तगोदो करनी पड़ती है। नोबडी नोज बेटर देन यू। आई मीन, आप खुद एक ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब की वजह, आपने कितने पेपर्स भी लिखे हैं यूएन के लिए ऑन हैरेसमेंट एंड ऑल दैट, यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट। हम खाली ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, लॉ मेकर्स आप है ना, तो आपको अक्रॉस द बोर्ड खुद ये फिर कर, जैसे DGFI को चाहिए कि उनको जो हिदायत दी है, ही शुड टेल द कोर्ट कि जी ये सारे लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल हैं, सहाफ़ी तो खैर पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करते, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अगर कोई ऐसे तैनात है, वजीर आज़म हाउस में, सदर पाकिस्तान के हाउस में, दिस इज समथिंग जो कि एक अलबत्ता एक सीक्रेसी का पैक्ट यहाँ पर डिरेल हो सकता है। शकील अवान साहब, सॉरी आपकी उस वक्त ऑडियो कट गई थी। मेरे और आपके हकूक बराबर हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, क्या ये जरूरत नहीं है, या सिर्फ चंद लोगों के लिए मखसूस किया जाए इस लॉ को? देखिए, ये तो आपका आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि तमाम जो शहरी हैं उनके हकूक जो हैं, सबसे पहले उनके हकूक की बराबरी है। मैं सिर्फ यहाँ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा, पहले शहीद से बात कर रहे थे, देखिए पार्लियामेंटेरियंस, जजेस, जर्नैल और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ये तो तय होना चाहिए ना, और तय था कि ये लोग जो हैं, जो ऑफिस होल्ड करते हैं, इनका किसी सूरत भी, देखिए एक शख्स है, उसके पास मुल्क की माशी पॉलिसी बनाता है, उसके बाद उसके मुल्की राज सारे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मैं किसी ब्लेम नहीं करता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दियारे गैर बैठ जाए और वहां सेट हो जाए, और उसके बाद मुझे बताएं कि हमें किस तरह हम अफोर्ड किस तरह करते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि आज के हालात में मैं पूछता हूँ, 4.5 साल बाद जब मुल्क में लाए ना, करप्शन में लाए ना, जो इस मुल्क में सबसे पूरी दुनिया कहती है कि इस मुल्क में करप्शन की एक इंतहा हो गई है, ये कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि आज सबसे पहले यही ला लाना पड़ गया, और ये 2 कानून साजियां बहुत जरूरी थी कि हंगामी बुनियाद पर काबीना ने मंजूरी दे दी। किसी सूरत भी ना कौम मानेगी, ना इस मुल्क में बसने वाला कोई मुवत्तन मानेगा कि यहाँ किसी सूरत के दोहरी शरीयत वाले को, हाँ अगर कोई मुल्क का इक़्तिदार एंजॉय करना चाहता है वो, और ये दावा ये करता है कि मैं मुल्क में अपनी सर्विसेज देने आया हूँ, तो अगर मुल्क के लिए वो इतनी कुर्बानी दे सकता कि अपनी बुनियादी शरीयत रखे और वो शरीयत छोड़ दे कि जिसकी खातर उसे इस मुल्क में सर्विसेज मुहैया करते वक्त जो उसके लिए रुकावट बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद इस पर कानून साजी और इस पर इतनी डिबेट, ये मैं नहीं समझता कि इसकी कोई जरूरत थी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो मुवत्तन लोग हैं, जो दर्द रखते हैं पाकिस्तान का, इन्हें इस बार पार्लियामेंट में उनका सामना करना पड़ेगा। ये इस बार इतनी आसानी से नहीं होगा। ये सब महसूस करते हैं कि ये दोहरी शरीयत वाला कानून जो है, ये किसी सूरत में इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो शकील अवान साहब, आपकी पार्टी के भी अगर कुछ लोग, इनका फाइनेंस मिनिस्टर, PMLN का फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का ड्यूल नेशनल था, उन्होंने क्यों उसको एतमाद करके इतना अहम मनसब दिया? क्यों वो बजट और अकाउंट बना रहे हैं? मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि आपके उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि ड्यूल नेशनल को, आपको ये मुल्क के सीक्रेट्स जो हैं वो आपके मुल्क के साथ जिन्होंने गद्दारियां की हैं, मैं पूछ रही हूँ, तारीख आप देख लें
جہاں پر جوڈیشری نے کولیوٹ کیا ہے جنرلوں کے ساتھ اور اس ملک کے آئین توڑے، کیا وہ ڈیول نیشنلز تھے؟ جی شکیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو کہا جاتا ہے وہ انڈیا ہے. جاپان، جرمنی، آسٹریلیا، انڈیا، چائنا، ہالینڈ، آپ مجھے بتائیں ڈنمارک، ملیشیا، انڈونیشیا، نیپال، یہ سعودی عرب، سنگاپور، ساؤتھ افریقہ، یہاں تمام ممالک میں انہوں نے اس پہ پابندی لگا رکھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں آج 20-20 گھنٹے قوم اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، جہاں روزگار نہیں ہے، جہاں کرپشن ہے، جہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، وہ سارے کے سارے معاملات ایک طرف، اور آپ کو کیا اجرت پڑ گئی کہ آپ کو یاد آ گیا؟ یہ پھر یہ کہہ دے نا کہ آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ نے کچھ امریکی پیکج میں آئے وہ لوگوں نے بچانا ہے، یا آپ کہہ دیں کہ آپ کو MKM کا پریشر ہے، یا آپ کہہ دیں کہ کیا آپ کی مجبوری کیا ہے؟ مجھے قوم کی مجبوری بتا دیں. جی شاہی سید صاحب ضرور. دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت برطانیہ ہے. یا دوسرے نفیسہ شاہ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نہیں میں پھر ان کو جواب تو دے دوں شاہی سید صاحب. بھلے اب جواب میں آپ کو مسئلہ حل کر دوں، فکر نہیں کرو. دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت جو ہے، جی 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 جمہوریت جو ہے، جب دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت برطانیہ ہے، اس میں 300 سے زیادہ کاؤنسلرز ڈیول نیشنلز ہیں. ہمارے کئی ایم پیز جو ہیں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں، ان کی بھی دوہری شہریت ہے. تو یہ صرف جمہوریت کا درس نہ دیں، ہم بھی جمہوری ہیں اور جمہوریت کی خاطر ہم کر رہے ہیں. جہاں تک پاور کا ایشو ہے، یقیناً ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایز اے پالیسی ہم اس میں فیل ہوئے تو عوام بے شک ہمارا احتساب کرے. کیا ہماری یہ پرائیورٹی نہیں ہوگی کہ ہم پاور کا ایشو حل کریں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کو اور براڈ بیسڈ بنائیں اور ریکگنیشن دیں ہم اپنے ڈیول نیشنلز کو اور اوورسیز پاکستانی. ضرور ان کو ریکگنیشن دیں. ایک جملے کا جواب دیں. یہ آپ بتا دیں جو قانون سازی اب کر رہی ہیں یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ کس کا تصادم؟ یہ جو ان کو خیال ابھی آیا 4-4.5 سال تک تو آپ اداروں میں آپ عدلیہ کے ساتھ لڑائی چاہ رہے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالآخر عدلیہ کے ہاتھوں شہید ہو کر جائیں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی. آپ نے جب سے آئے ہیں عدلیہ کے ساتھ لڑائی کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے ہر دوسرے مہینے 4 مہینے بعد ایک نیا ایشو کر کے بالآخر عدلیہ کے ساتھ آپ نے اپنی توپوں کا رخ عدلیہ کی طرف کر لیا. میرے بھائی قانون سازی کس کا کام ہے؟ قانون سازی کس کا کام ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. جو ظاہر سی بات ہے پارلیمنٹ قانون سازی کرے گی. پارلیمنٹ کا کام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آئین کی تشریح کرنا بھی عدل کا کام ہے. جی اچھا شاہی سید صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک سیکنڈ رکیں گے شکیل صاحب. میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ دونوں اگر میری بات سنے تو میں بتا دوں. بتائیے. یہ جو مسئلہ ہے، اب جو مسئلہ اتنا گرمی سے اٹھا، آخر 4 سال 4.5 سال انہی ڈبل شہریت رکھنے والوں نے اس کی پبلک آفس کو یوز کیا. بالکل. تو یہ آئین اور یہ چیزیں ان کو پہلے کیوں یاد نہیں آئی؟ 4 سال انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ اور اگر 4 سال 4.5 سال جب برداشت کیا تو ابھی نیا جو الیکشن ہوگا اس میں انہوں نے باقاعدہ جو الیکشن کمیشن جو فارم دیا ہے اس میں ڈبل. آپ خود جواب دیں کیوں برداشت کیا؟ دیکھیں جو حلف اٹھا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. یہ تو جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے وہ تو خود آئین کی ہے. اگر آئین کو تحفظ دینے والے آئین کی خلاف ورزی کر کے حلف اٹھاتے ہیں، اب ہم نے تو نہیں جھانکانا کہ آپ کے پاس کتنے پاسپورٹ ہیں. جس نے حلف اٹھایا وہ تو آج بھی اس کو بہتر صحیح سمجھتے ہیں. ان کی سوچ تو ابھی بھی ہے، وہ تو ابھی یہی کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ان کو آج کنڈم کیا، یہ 4 سال پہلے کیوں نہیں کنڈم کیا؟ یہ کیا مسئلہ ہوتا نہیں؟ یہ مسئلے کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ جو کام آج کرنا ہے 4 سال ایک غلط چیز کو. اور اگر ایماندار ہیں تو اپنے ممبرز جو ابھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایکسپوز کریں جن کے ڈیول نیشنلز ہیں. میں 10 لوگ PMLN کے جانتی ہوں، نام سے میں بتاؤں گی جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. Why aren't they exposing them? They should expose them. اتنے بڑے ایماندار بندے بتائیں کون کون ڈیول نیشنلز ہیں، کھڑا کر دیں. بتا دیں بڑا اچھا موقع ہے، آنر ہے، بڑا چینل ہے. میں نہیں کروں، ہم نہ چھپاتے ہیں کوئی چیز، کیونکہ میں اس کو نہ غلط کوئی چیز چھپاتے. ہمارے اراکین اسمبلی سے سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے معافی مانگی، جنہوں نے الزام لگایا فوج اعظم سے معافی مانگی، انوشا رحمان سے معافی مانگی. آپ کے ممبرز ووٹ کریں گے. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں. ویسے ایسا بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. وہ بھی تھوڑا دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو بہت سینٹیمنٹل ہیں اور زیادہ ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ظاہر ہے اپنے لوگوں کو بچائیں گے. شاہی سید صاحب آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے. آپ سوال نہ کریں، آپ مجھے بلکہ جواب دیں کہ جنہوں نے آئین کا حلف اٹھایا اور ان کی نیشنلٹیز غلط ہے، کیا ان کی قیادت کو نہیں پتا جب وہ ان کو سیٹیں اور ٹکٹ الاٹ کرتی ہے؟ 25
स्विस फेमिनिस्ट तो मैं आपको बता सकती हूँ जिनके पास साउथ अफ्रीकन और कनेडियन नेशनैलिटीज हैं। मुझे इतना तो पता है कि कम से कम अल्लाह के वजह हमारे पार्टी में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जरूर बता दूंगा कि जिन लोगों ने हल्फ उठाया वो तो मैं बोलता हूँ कि आज भी उसको बेहतर समझते हैं कि हमने अच्छा काम किया हुआ है और होना चाहिए। जिनकी सोच है जो कि हमारे और आपके सोच के मुताबिक सही नहीं है, मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी पॉलिसी जो कल आएगी परसों आएगी वो पता चलेगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि 4 साल तक जो आज लोग इनको वावेला करते हैं, कोर्ट उठते हैं और उनको खत्म करते हैं, उस पॉलिसी को गलत समझते हैं, तो ये 4 साल तक इनको क्यों बर्दाश्त किया? ये काम 4 साल, ये नेक काम उसको बहुत पहले करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ तो वो तो पिटीशन आप डालिए ना सर। आज होते हैं, आप देखिए 4 साल पहले करते नहीं, अगर आपके ऊपर एतमाद करके, अगर नफीसा साहब पे एतमाद करके उनके हलके में लोगों ने वोट डाला है तो उन्होंने काम किया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नफीसा 5 साल के लिए मुल्क से बाहर रहे और वोट लेने के लिए जल्दी आ जाए। नफीसा शाह साहिबा, लास्ट कमेंट में आपसे ये लेना चाहती हूँ, आप समझती हैं कि पार्टीज अपने लोगों को एक्सपोज करेंगी या नहीं करेंगी? फ्रैंकली बताइएगा। देखिए, मेरे नज़दीक एज अ सेड जो ड्यूल नेशनल इशू है, हमें जमहूरियत को ब्रॉड बेस्ड बनाना है। पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज में है, जैसे अंसार अब्बासी साहब ने कहा, लोगों की कई जायदादें, बच्चे, इतनी इकोनॉमी जो है वीव्ड इन है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हैं और ये 21st सेंचुरी, इट्स अ ग्लोबल विलेज। हम पाकिस्तान को कितना आइसोलेट करेंगे? और हमें आज भी हमारी पॉलिसी है कि नहीं, मैं देखिए ड्यूल नेशनल्स जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सोसाइटी का बहुत इंट्रिंसिक हिस्सा है। पूरी देहातों की इकोनॉमीज जो है वो देखिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट क्यों नहीं बन सकता उसके लिए? नहीं, बेशक बनिए। तो वजीर आजम, और ठीक है आप वजीर आजम और प्रेसिडेंट को बाहर रखें, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं बन सकता? हम उसको क्यों चैलेंज करते हैं, उसकी ऑनेस्टी, उसकी दयानतदारी, उसकी लॉयल्टी, जबकि हमारे अपने पाकिस्तानी जो हैं बरतानिया में आज भी वो रुकन है, मेंबर्स हैं। क्या वो जमहूरियत नहीं है? मदर ऑफ, देखिए नफीसा, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज बरतानिया है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है। यस, इट कुड बी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, बट आई डोंट वांट टू कंपेयर कि टोनी ब्लेयर कैसे चलता था और गिलानी साहब कैसे चलते थे। वो कैसे घर गए और ये कैसे घर गए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कितने कमरे और गिलानी हाउस के घर में कितने कमरे। अवाम अकाउंटबल करे जी, अवाम ही और कानून। देखिए कानून साजी करेंगे तो काम नहीं। जैस्मीन, एक लॉजिकल बात मैं बताती हूँ ना, जिन कानून साजी बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम पार्लियामेंट में एक बिल आया है, एक सेकंड, शकील, ये लोग अपने नंबर्स इस्तेमाल करके इसको रिजेक्ट। ओके शकील साहब, क्या आप लास्ट कमेंट दे दें प्लीज? क्या आप इस पे वोट करेगी आपकी पार्टी या अपने मेंबर्स को बचा लेगी? यस और नो? हमारी पार्टी तो अपने मेंबर को बचाने वाली कतई नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, काश कि जिसको इन्होंने इंटरलिंक किया मुल्क की मैशत के साथ, दोहरी शरीयत को, काश के इतनी सिरदर्दी इन्होंने मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए, बिजली की बहाली के लिए की होती, एनर्जी क्राइसिस के लिए की होती। इसके साथ हल्फ उठाने तक अब सारी तरजीहात बदल गई हैं। मुझे इजाजत दीजिए। सेनेटर शाहिद सैयद साहब, नफीसा शाह साहब, मलिक शकील अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अंसार अब्बासी साहब का स्पेशल थैंक्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।